بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، القائل في محكم كتابه العزيز وقرآنه المجيد: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والصلاة والسلام على من قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. Waishilizi watukufu, ikaundo mdungao darsi hatu ya al-Islam wal hayat hamade namna ikao ngarendeleao harmu mpango unu rikaruonesa o harmu darsi ya bira ze wajibu ikaundo za pasa eke mwana zalwa zenongo ya lazimu yafanywazo rionesa ndongo nsano ihadani ndokaya mwana ya wadhiniwa mndu yakimu anzao ya wadhiniwa wandu wa mkimie tena pando mhono mme wahele shishola pando mhono mume nana le shishola pando mhono mshe wandu wa kimu rionesa ukaye mwana yeubulwe nkomio rionesa ukaye mwana yeumelwa shehitswa wandu wa maakikia rionesa ukaye mwana nge lazimo yakaziwa ismu ikawo ilingana naye rionesa ukaya embaba mengoni mweze wajibu za hae ndo utaha wakati ya joka ulola ya lole mzaze ikawo ngujoka mzaze ikawo ngujue dini ya Mwenyezi Mungu ngu hasomo ngujotwai ngujoka mnyekevu wa ushinda ya msaidi yo harumwe malezi ya ulele mwana leo ngarende lao le bakiela ela baki yani ndele baki la mwisola la hompangonu wa ukaya ngaranzaru onese o harumaze nukto ansanura kauzonesa ngarende lao nukto ikaungi muhimu ndonondo na yonde nukto ijoko baliao mshinzi wa he darsi hatu ya al-Islam wal hayat dokaya domgwa hibenza ngarjoka ya madrasa ya handani ya mwana efundiwahe mzazahe izo zila washaka ukaye mwana rangundu wakati ya zalwa hata ya msi wao hata hasangwe ndo mindu yabo efundiwahe umsomeso ngehodahoni nani mzazahe au kama baba katsuka yabo mbabangu hafiliho anongo zindo aji mwanzo yafanya mbahazi yatahe mbahinru ya ulisemru mshe noana yabo mbaba kati sawa na mzaze de wangaliwe mwana hodahoni umniko emisomo ya kidahoni mzaze nde mruija ikawo yeye nde ujoka ujuza mwana enamna ya utamkuwa makalima ya he lugha ya hae aukaya haina mndu hatozalwa halugha ya hae yawe lugha ya he mwana ya zalwa ujoka umsomayo mzazahe mzazahe nde ujoka umonesa enamna ya hwenda mindu mzazahe nde ujoka umonesa enamna ya urongoza mndu hazi kaleo mwanange mtiti mzazahe ngumoneswe namna mndu akola mbahindu kamrula homhono mume mzazahe amonesa ukaeka mrungulo mbahindu mrura bismila mzazahe amonesa ukaeka mru asaha lemba hindu mru himidia Mwenyezi Mungu mzazahe nde ujoka umonesa ukaya ekango ndo mindu ya domzingare mihono yemwendesa atayazweye hoenda mindu mzaze nde ujoka umonesa namna ya urongoe makalima ekani kwamba hindu nambe marahaba izo zonti pia iyo darasa ikawe kalanti za mzaze au kamzaze uonde fundi wa handani wa mwana eke mwana hasa somo mirongozi hodahoni hasangurambu ukaya woyimbaba woyimzaze ngamanzo mbayendo fulani ekani kiwa hamba marahaba ekangwa nzo ndo mshanana banga manzo ndo mshanana hata hasangu ngurongowo matamko ya kidahoni hasangurambu izo yanzao yambe yabo wakati uwe mwana yo lazimu yabehwa mahalaika ngujotsanganyihana wanrwaji
yajua ukabanu tindoda honi bahi shange lazimo tena yabiwa mahala ikao ngujojo uzwelana na wanraji nado shioni au kaya ekaya mwanabi wa shioni yabo wakati huo emisomo yahe ya hoda honi isaibunguza ngondo yasomi misomo minraji nando kaya ngondo ya engari ya fundi mraji ujoka umsoma zinraji ngondo ya engari ye ulemengu mraji ikao haina kabila zonti pia ngujozi hunra hula shioni endao yabo ngondo ya lawo ula uhara wa utsanganyiha na wanru ngujoka haenda enda atsanganyihe na wana wanru aji ili asome enamna ya ukawazima na wana wanru aji wa kabila zinru aji ya wene ukabanu wanadamu pia haina mru hahana ekuleri ya hai hahana lugha ya hai hahana enamna ya kuishi hahana utamaduni wa hai izo zonti pia ngujozi jua ekahende shioni sha muhimu harma wa Uislamu kabanungara ndao harma Uislamu Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala harma aya inaisoma ban Mwenyezi Mungu ambaka kul waambie ya mtume kul waambie ya Rasulullah hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun ahali wosawa sawa ni waulingana wakasawa mruikao hasomo ngujuo na mruikao kajasoma mru mjinga si sawa yoti sawa hata inde mana boko o harmwe hadisi ya mtume njoka wisoma banu mtume ambaka ya talabul ilm humrutaha ilmu humrusoma ilmu faridhatun yofarudhi ala kulli muslimin haina mru islamu mwanamme wa muslima na haina mwanamshe islamu au kaya yamba ukaya mwanamshe na mwanamme wote si sawa izo kweli au kaya mrumme we mru ikao ngena mvu mrumme mru ikao izo yako shinda afanya mrumshe kashindia afanya sha ekando sonma Mwenyezi Mungu hamba ukaya mrumme na mrumshe wo sawa hora Mwenyezi Mungu nano haruma za ibada aka Mwenyezi Mungu amaka inna akramakum inda Allah imtukufu bwanyi juu atqakum deunro Mwenyezi Mungu abonge yabo mrumshe yeujoka sawa na mrumme usonma Mwenyezi Mungu haila takwa ya hai ula uramgu hai na zila ibada ikaundu yafanyao na izo zonti pia zijao hamsomo abonge eke mwana abo hoshioni baada sa hazalwa haleloda honi hata hasangu ngujorongoa hasangu endo hasawa sulema miranda rohonda mhamfukare ilazimu yabi hashioni yendi asome yendo ngoenda ya isome hindi endongo ya handani enda ya isome ngelazimu yende yasome enamna ya homtsanganyuho wa hahe no wandu aji au kazi la kasoda honi ngwendo yasome ya ukaya ngabo fundi mru aji somzazahe haunga po mafundi wandu aji ikao kwa soda honi halafu baada ya yabo ngwendo yasome ndongo ikao nzazahe kajazibembe ya msomazo nando huenda yasomisiwa ya muumba Mwenyezi Mungu ndio yasomisiwa ya akida ili ajue Mwenyezi Mungu yarambu kabala yeshiumbe yaumba yarambue emission ikaundo ya mbeha nizo ikaundo Mwenyezi Mungu amlindao nizo izo pia ngujozisoma hoshioni yasomwe Qur'an au kaika hasomwe Qur'an yabongu somo ya ilmu ya Mwenyezi Mungu msomwe ilmu ya Mwenyezi Mungu au kahindri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala rizones o haruma darasa yatende ya ukaya Mwenyezi Mungu baada haombo Adam endongo ya handani atende ya msoma yo ilmu atende hamsomesa ilmu Mtume alayhi salatu wassalam baada kaubi wa hunu duniani sha Mwenyezi Mungu habi Jibril aja hamzingara hamwambia ka ikra soma yabo ngeonesa ukakabati bahendo enza valer enza sheo na utukufu hama usoma au kaya usoma yondo ngoikao liyondende sawa ulemenguni na haina mndu atusoma yabo nge haruma khatwar abonge ola mwana hola ubi hashioni yonde etap ya randar ya lazimu mwanabe hashioni ya twenda ya some mgwa hahe ya jue mgwa hahe ukabala haumbwa
ngena Mungu simbaba na mzaze bahe shabala ngabo wasaya ikawonde mhu. Halafu baada ya soma Qur'ani ya Mwenyezi Mungu ekaha soma Qur'ani ya Mwenyezi Mungu yabo wakati huo ngujojua ezambe hoshioni. Halafu baada ya hapo ngeaje asoma ya dini ya Mwenyezi Mungu au kamdu tende hasomo ya akida mru asome Qur'an ngemru ajoja asomisiwa ya dini namna hayo heli akansi abonge iyo ndongo ikaunge wona sauka izome ngoni mweze wajib za hoa za mru watendewa zifanya au kaya eke mwana kajabu hashioni mwana kajasoma Qur'an kajajuzi wa Mwenyezi Mungu kajasomesewa emisio ya mlazimu ya ijue hunduniani yabongu joka mjinga na abwe zadunga abonga rezijuao enamna zijoka ujiri. Hadalili ya ukaya emitume yonsi pia haina mtume yabehwa Mwenyezi Mungu atsombeha mission na mission yetsobeshewa shiyo yaje yaambie peplu ya hae wa umma wa hae mwanadamu yaboka na ujoaishi batina usoma ngelazimu mwanadamu yasome haswatan yasome dini yahe ya ijue nonoru ngaronao dalilu zinjia ukaya haina mnamu anaikao hazalo harmu Islam hatendabi hashioni henda somo Qur'ani ya Mwenyezi Mungu itende njia hoifubani hae basi abo hatemi somo minruaji yetoka mhodari harmu misomo hiyo kangene Qur'ani hoifubani basi hatemi somo minruaji yetoka mhodari wa hae au kaya ya ilmu inunuru. Mtume Suleiman alayhi salam Mwenyezi Mungu hamsauza hamuzisa ukaya angotsaho unikiwa ilmu aungwanzo unikiwa ufaume vahamba ukaya nga mwanzo nikiwa ya ilmu vahe Mwenyezi Mungu hamnika zombili hamnika ya ilmu ardi hamnika na ufaume. Mtume Suleiman ongiabo nganzaru juwe ukaya ambese ezizingiri kaundo zibiri yao wanahatu leo habo yakaya atemwana ya joka kiasi ya ubihashioni ngutoba holi kole yabo raha ya ismu ya Mwenyezi Mungu kajanja hoifuban ya Qur'an ya Mwenyezi Mungu kajanja hoifuban yabo bahe katushinda ya akili ya kanjema iyo ndongo handa. Ndongo ya bili uharumwe malezi ya kihatu khaswa tandasi wa Komor kabati mru korongoze mwana hamrongozando sheka mdungu rongoze mwana ransi yabo mdao kana shonga kuransi bawe na buja kuransi mdao tinziho muri. Halafu wakati Mwenyezi Mungu mtinzo muri haruda jamba kabo Mwenyezi Mungu ebale ukaufanya ukolando tunda zima na kanilo ukosa umwambia dua mbi vanu ya dua ya mzaze yotsinza ngamonao wanu wazungu ramba kwa wazungu ramba kwa makafiri kamdungu rongozoe mwana yamba monsheri au monamuru shaye kambabo mdoka na shonga mdo mkatsinzi hau muri hamdu asajao hajao yoti tabia ya kibinadamu bae jambo mrisilamu kadwa pizza yawoleo ngaronao ezjiriwa ka baadi ya kasisi mruka japarombe mwana baraka mramba karanti mdoka na baraka hau ranti mdoka na umuri hau ranti mdoka jao shamdungu mapizo yawola japizo nganilalo reme mwana hawakati kaunga rujoka de japizo la mzaze lo tinza abonge hapo sikanza nuonese enamna ikawe emalezi ya Kiislam do ya lazimu ya kae au kabanu garandao darasa ya uone sanongo za Kiislam abonge hapo lazima mwanende ya tulwashioni yasome ya Qur'ani ya Mwenyezi Mungu yasome ya akida yasome wa Uislamu au kaya wakamndu shair mrikawa kauheza jimbo la hae hamba ukaya taallam soma bomru hau soma bomwanadamu fa innal ilmu zainun li ahlihi
au kaya ilmu iloturu lahe ya isoma hamamru yarenga vao jema yava ya uzunguni ikao lilingana naye ngalimjisi zao yondi heli ya ilmu haina mru yasoma ilmu ya ilmu huyo zainul li ahlihi yobote yoturu lahe mru ikao haisomo wa fadlun sibahi la ilmu yona sheo wa unwanun yoni kamru nao likulli almahamid ikaraba nao yoni kamru ismu yoni kamru address likulli almahamid ya haina sifa njema za uhimidia haina mru ikao hasomo nguro Mwenyezi Mungu ngujua Mwenyezi Mungu bahe Mwenyezi Mungu omnikasheo ranzinda hun duniani haina mru onsi pia hadom himidia wakum mustafidan kaya mru ikao waurenga faida kulla yawmin ziyadatin haina usiku doenjeza ila ilmu kamru waudotsa han faida haina usiku wenjeza ila ilmu ikaundo soma min alilm ulawanana ilmu wasbah uzizime hamamru uzizime warma bahari yani utsunge wasbah utsunge fi buhuri alfawaid uharumaze bahari za urenga faida ha ilmu awangena ngewena sauka ya hadisi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambakaya taallam ganza usome bo mwanadamu min almahdi ranzindo wakati uloho bosusujuo wakati wale wazalwa ulomna nkarara ulobo susujuo ila allahdi ato wakati ujo utuloho mfuhoni ya ilmu yoke hisa lazima mwanadamu yake juma usoma au kakabati nungu nyitukufu hama ilmu ndemana ambakaya wasbah utsunge fi buhuri alfawaid harumaze bahari za utsa faida ya ilmu tafaqqah ambaka soma fa inna alfiqha bahakika ilimu afdal yondo kairi qaidin ya utende ya mru hosoni bali ya mru ila albirri enge hube haonda huila ilmu nge hube hao haura Mwenyezi Mungu hana urenda zema ila albirri wattaqwa urenda zema na ura Mwenyezi Mungu wa adalu qasidi na ufanya waadilifu he izo ikaundo wakusudia izo zonti pia ngaziparhana wa sababu ya ilmu huwa alilmu alhadi emunyutungale jimbo linamba ya ilmu inunge okowao wala mrukao haisomo ila sunani alhuda hondelea zenzia za wokofu huwa alhisnu ya ilmu yuhafadhi yunji yuvukisha min jamii shadaid ni mabaya yonsi pia yakaulazimia hundu mwanadamu yomvukisha fa inna faqihan wahida bahakika mnashioni mzima yasoma uro Mwenyezi Mungu fa inna faqihan wahidan mutawarri'an haina mnashioni mzima hakika mnashioni mzima ikao yeye hasomo nguro Mwenyezi Mungu ashaddu ala shaitani min alf abid yaushida shaitani rahana wanru shihui ikangwa abudo Mwenyezi Mungu shakwa jasoma kwa tsura Mwenyezi Mungu yonde daraja ya mndu yasoma halafunga hapo mndu wasa ya aruda onesa amba ukaya ya ilmu giona faidan sana ya ilmu giona mna sana alilmu bighairi amalin yakun wamoka ya ilmu ikawo huisomo shakutswirumia shayobaki alilm bighairi amalin yakun ilmu ikawo huisomo shakutswirumia shayokabo والعمل بغير علم شيء عمالي ihazi ikaongo ifanya watsinamba ujizi ani kujasoma kujaisoma la yakun yoke aish ihazi ikaongo ifanyo watsina ukaya huisomo ngo ijue heli hayo yoke bariki yoke aish alilmu bighairi amalin yanfa ngambo ka ilmu watsina ukaya ngo irumio shayona faisha ya ilmu waisoma baishe kutsui fanya hazi kutsui rumia shayona faisha wal amal bighairi ilmin la yanfa
amma hazika ongo ifanywa batina ukaya huimetrize huisomo yoka inafanyisha. Inungo ya tano haruda unesamba ka al-amalu lazimun, kwa mndu fanya hazi yoyo lazima haina mndu yafanya hazi. Wal ilmu shay ilmu munawwirun kasiraj, yozagaza nuru hama mwenje hama taya. Eheli ya ilmu yoka mwenje. Al ilmu nurun, ye nuru yo ilmu, ya ilmu yo nuru yo mwenje. Halafu ndongo ya namba ka al ilmu maqamul anbiya, haina mndu ikawa hasomu ilmu yabonge daraja nzima yaheze daraja za mitume. Hamadi heli mtume sallallahu alayhi wasallam yaonesaka ulama ummati, wanazioni waho umma wahangu ka anbiya bani Israil, waongo sawasawa hama dezenabi za bani Israil. Yo daraja yo mifano ni onesao ze daraja za mndu ikao hasomo edini ya Mwenyezi Mungu, hasomo haura Mwenyezi Mungu. Au kama nendo ngoti ndo kamndu asomo banu wasoma ngo wenji muhimu keti yabo kamndu asomo banu ngabo andu ikao ngo asomao shakarnaba kawasomo wabiroshiyoni au ka haina mndu asoma ujo mundu ngangena twabiambi ngo asumi Mwenyezi Mungu haina sifa bilionsi pyangu ni kwemro yabo kajasoma hau hasomo yani hatobira shabane maana ya usoma urumia maana ya usoma uremungu shati usoma ka usome udofasire Qur'an no to hadithi za mtume na abo mwiswa abo mgunde ujuo mgunde uono ezijiriwa sinde namna hiyo. Tayib, halafu lebakiela tanwa muka al-ilmu sifatullah, ilmu ini sifa ya kimungu au kaye mjizi Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu waendo alim, Mwenyezi Mungu yeye alim, yeye miongoni mwa isimu za hai yendo hakim. Haina sifa ya ujizi yonti pia ngiwe na Mwenyezi Mungu shio abonge yabo ya ilmu yo sifa ya kimungu. Wal amal amma hurumia ila ilmu sifatul ibad, yo sifa ya huwa ruma wa Mwenyezi Mungu. Wa sifatullahi afdal min sifatil ibad, ne sifa ya Mwenyezi Mungu yo kairira ne sifa ho wa ruma hai yabongara nzaru onese haufubi enamna ikaundo ya lazimu wana hatu ekawa sawa ndi sawa honre mahamirandaro honre mfukare eke mwana sa honro omahawarandaro uhonro mahawafukare yabo hasangura mbuo haina mbanongo ya hoda honionsi pia ekambi wakaenda bala ngweshio ekamba jusa bala ngujuo ekamba unike bala ngurengo habunika ekawumwambia ka endaho mshanani ngwendo ekawumwambia ka asango elewaze nongwezo nsi pia yabo ilazimwe mwana abo hoshioni yende ya some endongo ya handane ndawe ya isome ndo tosoma enamna ya mwana adamu uwaeshi na wanrwaji au kahoda honinge hayeche ekendo shioni ngondo ya tsanganyi hena wandu ikao japaro waona yabo ngula wa uhara yabo owengo wahe ngoenda wabuhe enongo ya bili ngondo ya hundre mafundi wanrwaji ito mzazahe au kefundi yakahumjua mzazahe ye Mungu yakahumjua mzazahe na mbabahe yabo baada ya hoshioni yabo ngondo ya soma Mungu wahahe wakweli ikaondo ya mbabahe na mzazahe yarudia jakahumumba yeye mwanadamu ola yarudia some namna ya uria Mwenyezi Mungu yarudia some edini ya Mwenyezi Mungu au kayonde ya mission ikao mwanadamu abeho abwe bande jumatia jaifanye abonge hapo rekanza ruonese ula utukufu wa ilmu ruonese esheo sha ilmu na haina mndu ikao hasomo ukayeti sawa na mndu atusoma zenongo hizo ngelazimu rezitunde rondondo rione ukaya ngabo mahalaikao yawehe inde mana bao wanahatu waweha mwanangu koda honi hafanya mbano ngo
mzazahe katina ndongoza hambe kwa utsotsi umwapiza amwapize vahe Mwenyezi Mungu ngukubali au keka umwapize mwane malaika ngwambao amina vahe Mwenyezi Mungu akubali hangamizao la mwana. Halafu la mwana baada ya saa jaha katina msomo wa Qur'an, katina msomo wa dini, katina msomo wa Kiislamu, hendo likoli katina zibembe yao. Halafu do jipoze question ujuzisa ezino zijaje ya haki akawende wa mapiza wewe mzazahe wende wa mapiza abonge ngaromba Mwenyezi Mungu zedarsi zinu zidoendelea hahanzaru onese enamna ya hema lezi ya utolela o wanato malahoni ata o wakati kao dirjoka unjio haruma o mpango uwo khaswa wa hu silam namna ikaunge lazimu haina mru islam ya juo ka ebanu islamu shinu hindri ye asuli ya usilamu ilanda kamdunga islamu ya bamunga mru mwanadamu hindri sha lazimu mru islamu nongo hindri insha Allahu ta'ala garjodo ndare seleza ho sondenda wiho sha Mwenyezi Mungu jorne ka tawfik eze baraka za he juma ya leo inu Mwenyezi Mungu ya jailie eze baraka za he juma no mwezi mtukufu wa Muharram Mwenyezi Mungu yarnike utukufu mwinji na wandu wadungo ufunga wa mwezi wa Muharram ngabo wandu ikao Mwenyezi Mungu hawajailia ufunga nanzinde msa mwezi ataye mwezi 10 ngabo wandu ikao ufunge mwezi 9 onde mwezi 10 yabo mwezi 9 ndie mfumo ntie mwezi 10 ndie mfumo 2 Mwenyezi Mungu narnike tawfiki sonsi pia yarnike mvuza ufunga o zensi huizo insha Allah taala Mwenyezi Mungu yajailio o wadungana nzimtsa mwezi wa ufungao watirdiwa ze haurombe ya dua batu Mwenyezi Mungu yarnike jitihadi ya udunge misomo inu yarnike jitihadi ya kuelewa yarnike jitihadi ya urumia kabane mana usoma ndo urumia acha tindo kamra soma usoma ndo urumia kamra soma hisa mria rumie baizo ndezikoja na ajiri zinji zo ndezikotsongesa kamra unu mwana anya tena ikao hawehe mria mwekeze ukaizo kazirendwa Mwenyezi Mungu haulie no wana hauliene maisha Mwenyezi Mungu arnike tawfiki na umuri mwinji na suhazi nji Mwenyezi Mungu arponesha arshahu wade wa corona unu Mwenyezi Mungu wabiho barini Mwenyezi Mungu arponesha arshahu Mwenyezi Mungu hafadhi haina mru ikaunge mwade wa wade unu Mwenyezi Mungu mnike unono no walo molopitali walo mopirizo walo wawade Mwenyezi Mungu wa hafadhi wonti pia Mwenyezi Mungu yarnike suha heze baraka za mwezi mtukufu unu Mwenyezi Mungu yarnike tawfiki ya usoma na huelewa na urumia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.